जय जगन्नाथ। शिवम जॉब न्यूज़ गोटे न्यूज़ एनालिसिस वीडियो आपण मानक स्वागत। आज आम डिस्कस करवा जो वर्तमान ईरान उपर इजराइल आउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो मिलित आक्रमण करचंदी तार मोटा मोटा कारण कौन बा क्यों सब मैटर को लेकिन क्यों सब कारण को लेकिन ये युद्धटी होईची ओडिया भाषा भलरे बुझिबा आ जानिबा। Why the war involving Iran, Israel and the United States began? कहीं युद्ध जो है जो थे कि ईरान उपर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स मिसिकी आक्रमण कले से कहीं आरंभ है। फास्ट पॉइंट देखा। फास्ट पॉइंट हूँ लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल। ईरान और इजराइल मध्य बहु आगुरी तांको भितर टेंशन रही आसी तिक्तता रही आसी। ईरान एंड इजराइल हैव बीन राइवल्स फॉर डिकेड्स। विगत केते दशंधि धरिकी ईरान आउ इजराइल से माने परस्पर राइवल बा प्रतिद्वंदी रही आछंदी। Iran's leader have often called for ending Israel state and have supported groups like Hezbollah and Hamas that fight against Israel. ईरान रो लीडर जी नेता माने थिले से माने सबु बेले कहि आछंती जे इजराइल देशटीर केमती एंड हबो बा समाप्ति हबो आ सपोर्ट बा समर्थन करचंती कौ सब ग्रुप को ना हिजबुल्ला आ हमास एमती सब ग्रुप मान को सपोर्ट करचंती जो माने कि इजराइल विरोधी कार्यानुष्ठान सब करती इजराइल उपर आक्रमण सब करती। इजराइल सीज इरान्स मिलिटरी एक्सपांशन एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम एज ए मेजर थ्रेट। तेणुक जेहेतु ईरान यही सब हिजबुल्ला हमास और सब ग्रुप को सपोर्ट करुच्ची तेणु इजराइल देखुँ जदि ईरान रो मिलिटरी एक्सपांशन है ताहले बा न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु बोमा जदि ईरान बनई देला बा ईरान पाईगला ताहले से इजराइल उपर मध्य आक्रमण दरकार पड़ले करिवो। तो यही सब मैटर को लेकिन इजराइल और ईरान भितर तिक्तता रही आसी जोटा कि गोटे प्रमुख कारण ये युद्ध रे आक्रमण ईरान उपर जो इजराइल आउ अमेरिका मिसिकी करिसंती। पॉइंट नंबर 2 देखिवा न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्प्यूट बा परमाणु प्रोग्राम जो परमाणु जो बोमा बनवार जो प्रयास टी ईरान चलई से रिलेटेड। इजराइल एंड यूएस accused Iran of trying to develop nuclear weapons. इजराइल आउ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से माने अक्यूज कर दोषारोप कर ना ईरान को कौन पाई ना ईरान न्यूक्लियर वेपन बा परमाणु जो सब अस्त्र अच्छी ताकू तैयारी करुच्ची बोली तापरे दोषारोप कर। ईरान सेज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इज पीसफुल। ईरान किंतु कहे जे यार परमाणु परीक्षा बा सब जनित जिते सब डेवलपमेंट से सब शांतिपूर्ण से तार कौन ज्ञान कौशल अन्य सब जिनस जमीक परमाणु व्यवहार करी परमाणु शक्तिर व्यवहार करी आणविक शक्तिर व्यवहार करी सी गोटे जहाज भी बनई पारे बा गोटे इलेक्ट्री सिटी जो बनाती सबस्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटा भी बनई पारे। तो ये सब ईरान रो कहा कथा जे मु न्यूक्लियर प्रोग्रामटा शांतिपूर्ण रहिबो बा शांति जनित कारण पई मु डेवलप करुच्ची किंतु याको यूएस किंबा इजराइल विरोध करती। बट इजराइल सेज इट कुड क्विकली टर्न वेपन्स कैपेबल अटेम्प्ट्स टू नेगोशिएट ए डील फेल्ड। किंतु इजराइल कहूँ जे यार उद्देश्य हूँ केवल अस्त्र बनइबा आउ याकू नहीं नेगोशिएशन दी जनक भितर जो होती सेटा फेल ए मैटर को लेकिन भितर तिक्तता बढ़ी। 3 नंबर पॉइंट एस्केलेशन इनटू ओपन कॉन्फ्लिक्ट इन अर्ली 2026 2026 आरंभ बा वर्तमान जो चली इजराइल आउ अमेरिका मिसिकी कोऑर्डिनेटेड मिलिटरी स्ट्राइक ऑन ईरान उपर मिलित भाव आक्रमण करते जो थे कि बहुत गुड़िए मिलिटरी साइट जो सब जगार युद्ध जहाज तापर युद्धर अस्त्र ये सब जगह रखाई से सब जगह उपर आक्रमण करते आउ लीडरशिप बा
ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇରାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମନେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଇରାନ୍ସ ରିଟାଲିଏସନ୍। ଆଫ୍ଟର ଦିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ଇରାନ ଫାୟାର୍ଡ ମିସାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରୋନ୍ସ ଆଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ US ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ହେଲା, ୟାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଇରାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିସାଇଲ୍ ଫାୟାର କରିଛି। କାହା ଉପରେ? ମିସାଇଲ୍ ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫାୟାର କରିଛି। କାହା ଉପରେ? ନା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆଉ US ଫୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ରିଜନ୍ ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ପାଖ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ USର ବେସ୍ ଅଛି ବା ଆମେରିକାର ବେସ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଉ ମିସାଇଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦିସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ଥ କଜ୍ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ମେକିଂ ଇଟ୍ ଏ ବ୍ରଡର ୱାର୍ ଇନଭଲ୍ଭିଂ ଅଲ୍ 3 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗପଛ ହେଇକି ଯେଉଁ ଆଗ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ତା ପଛରେ ଆମେରିକା, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନର ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖମନେଇଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଆକ୍ରମଣରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଏଇଥିରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା US ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ। ଆମେରିକାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟର ଆଙ୍ଗେଲଟା ଦେଖିବା। ଦ US ଜଏନ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାର୍ଟଲି ବିକଜ ଇଟ୍ ସେୟାର୍ସ କନସର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଇରାନ୍ସ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର୍କ। ଆମେରିକାର ଏ ବାବଦରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ସିଏ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଚାହେଁନା ଯେ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଲ୍ଟା ସଫଳ ହେଉ ବା ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବା ଆଣବିକ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାଳେ ସେମାନେ ବନେଇଦେବେ, ଏଇସବୁ ବାବଦରେ US ଚାହୁଁନାହିଁ। ମିସାଇଲ୍ କାପାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ମଡ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ଇରାନ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଜବୋଲା, ହମାସ ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଇରାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେରିକା ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତା'ର ମିସାଇଲ୍ କାପାବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉ, ସେଇଟା ବି ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତା'ର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ମିସାଇଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସେ ଡେଭଲପ୍ ନ କରୁ, ଇରାନ ଭଳି ଦେଶ US ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ। US ଅଫିସିଆଲ୍ସ ହାଭ୍ ସେଡ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇରାନ ଫ୍ରମ୍ ଡେଭଲପିଂ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ୱେପନ୍। USର ଅଫିସିଆଲ ବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀମାନେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଇଆ ଆସିଛି ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଇରାନକୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ୱେପନ୍ ବା କ୍ଷତିକାତ୍ର ବା ବିପଜ୍ଜନକ ଯାହା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନ ତିଆରି ପାଇଁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଟୁ US ଫୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଜ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଆଲାଇଜ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ତା'ର ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଦେଶ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ନ ହେଉ, ଏ ଜିନିଷକୁ ଏନସିଓର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା এই ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। Failed diplomacy and ongoing conflict for years, there were talks and attempts at negotiation, but they broke down. When diplomacy failed, military action escalated into full-blown conflict. ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଆଉ ଅନଗୋଇଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୁକ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସଫଳ ହୁଏ, ତ ତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାଟା ସାର୍। ତ ଏସବୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକା ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟର୍ମସ୍, ଲଙ୍ଗ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଡିସ୍ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଇତିହାସ ରହିଆସିଛି ଯେ କେହି କାହା କଥାରେ ଆଗ୍ରି କରନ୍ତିନି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବାର ଡିସ୍ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ଆମେରିକାଙ୍କ ଭୟ ଯେ କାଳେ ଇରାନ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଅସ୍ତ୍ର ବନେଇଦେଲା ବା ତିଆରି କରିନେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହୁଛି। ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ସ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ US ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଇରାନ ମିଲିଟାରିଲି।
मिलिटारी एक्शन कौन है ना इजराएल अमेरिका मिसिकी जो ईरान पर आक्रमण कले ताकू मध्य निजर सुरक्षा युद्ध को ओह्लैया पड़ो। रेस्पॉन्स होची ईरान फायर्ड बैक एस्केलेटिंग इनटू ऑनगोइंग फाइटिंग। ये सब जिनसर फलाफल होची ईरान उपर जेहेतु आक्रमण है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनी को युद्ध में मृत्युवरण करा पड़ा सी मैटर को एस्केलेट बा ऊपर को उठेब निश्चिंत भाव में युद्ध से आगू बढ़ी चलती आम अल्प कर डिस्कसन कले आदि किसी ए रिलेटेड अपडेट आसे ताले आम पर डिस्कसन करवा। एमती आम बहुत करेन्ट अफेयर ओरिएंटेड बा न्यूज ओरिएंटेड वीडियो गुड़ी को आगू को डिस्कसन कर चलवा आम ज्ञान बढ़ी चलवा। शिवम जॉब न्यूज़ रे ये वीडियो को आम गोटे गोटे चैप्टर रे कवर करवा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार।